Bibisa. Budik. Budik. Ara budik, dik, dik, ara budik. Sakay na. Bibi. Bibita. Ay, bibitads. Bibisa. Sakari. 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 Ah. Pakita mo yung bisa. Yay. Ayun, si Sakari. One. Ang bibi ni Paul. One. Alay, alay, alay. Alay daw, alay. Alay. Ayaw. Arr! Bye-bye. Send mo kay tatay. Bye-bye, Lut. Bye-bye, Sakari. Bye-bye. 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 Si Sakari na makulit. Bye-bye. Yay! 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 Ang bibi Sakari. Yay! Ano ba inaabot mo dyan? Ba't na kayo ko? Sakari! Ay! Yay! Bye-bye! Ah! Ah! Ito. Ah! Yay! Bye-bye na, bye-bye! Bye-bye! Bakit Bye-bye. Isan mo kay tatay. Bye-bye! That's it! That's it! That's it! Tawag mo tatay! 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 Isan mo kay tatay. Tawag mo si tatay! Tatay! Bakit siya? Tatay! Maisan mo na kay Tatay! tatay! Hindi na yun masasend pag